Grabe, parang sabi, sa bahay. Talaga ba? Wala, ang dami. Ano pa po, B? Taguan dun. Let us know, ma'am. May Nag-speak si SR po sa A. SR. Go po dyan sa... Bomb spotted. Meron pong isang manggagaling sa... Dito, Plok! Finish it. Ay, shit. Sorry. Straight po. Jeff, salamat sa 50 Nice stars. try po yun. Ready up. Nice try. I'll let your body decide. Sorry naman eh. Defend the objectives. Ang hirap po kasi dito talaga. Nagpo-post yung ano ko eh. Baka po pag super lakas. Ayoko na nga ni tao sa eh. Uy. SR naman. Matras. Asim naman ito. Kala. Uy guys, ito na sa akin oh. Nandito na oh. Ayan na. Ay. They have the bomb. Kuha na yung bomba. Ang kulit eh. Nakakainis yung mga naka-red na karakter. Kaya Yung nga eh. red na Gundam. Hindi matamaan. Ano mangyari yan? Ang laki mo. Kaya nga. Ingat kayo. Sabay-sabay na. Baka mamaya covered niyo all sides. Most likely nandun yan nakatago. Tingnan niyo muna kung nasan yung bomba. Ah, nasa base Ito, yan. nakita Nasa ko na. base yan. This one. This one. Ayun. Ay. Let your body. Ay, dapat pala hindi ka bigyan ng points. Maglilis ka na. Next round. Okay lang, Okay lang. Last na rin naman ako eh. Okay po. Salita Panalunin ka, natin friends. to. Panalunin natin to, guys. Hindi pwedeng hindi. Guys, gusto niyo ba Defend the objective. coaster? Wag na. Pwede ba? Gusto ko. Ang pintas. Alog na naman. CR. Bomb has been Ang planted. galing niya. Pacify. Ay, sorry. Ito na sa may A. Sa may bandang A pa din. CR. Nice. Okay na yun yung Kestrel. Nandun po sa dulo ng B. Ayan, nandyan sa tinustukan mo. Lubong ako. Low to low. Oo, yun nasa CR. Hit yan Oh, ha. last guy na. Sige na, yung isa. Let's go. Nice one. Nice one na. Sige na. Lava pa. Next round. Sol, what's up? Happy birthday. Rereklamo ka Ano pa, ba eh? ha? Pagka, Defend the objectives. They have the bomb. sasabihin ko Ituloy mo! sana, pagkapunta ko, tsaka mo kinuha. Tinuloy nga. Tinuloy nga ni... Sorry guys. Isa planting. Dua pala. Ay, nandito sila na. Planted. One. Hands. One po. Nice. Nandyan po sa mid dalawa. Mom, likod. Kaliwa. Empty. Pucha. Sabi na, I doubt na walang Last flank. one. Isa na lang po. Look sa likod mo ah, isa. Penek. Ah, sorry. Naka-tablet. Lost that round, but it's not over yet. Ay, naka-tablet. That's for weak people. That's for weak people. Actually, si Pluk yan ang pananaw niya before Destroy the pa. objective. Di ba Got the po? bomb. Kasi may earphones ka naman na eh. Saka game sense na yun eh.
Yung tinatanggal mo Yes. pag naka-heartbeat ka. Nice one. What the freak, man? Paging CR pens. Okay, sa'yo pala. Ay, tumayo. Andyan, sa CR pa rin. Dali yan. Gilid lang. Nice. Nice one po. Guys, I'm planting A. Okay po. Nice Nice one! Ma'am, Good so- job! Get ready for the next round. No worries. Okay lang yan. I'm worried. Di ba na-record? Isa pa, gusto mo? Birthday mo Destroy naman the eh. objective. Bomb acquired. XR po sa base natin, dalawa. Okay, happy birthday, Sol! Hope you have a great one. Ayoko pang sniper dito. Si ma'am nasa iyo. UAV online. Ito, Pens. Planting ako. Wait lang. Nasa B mo Sige lang po. galing. The bomb has been planted. Huwag mo i-choke to. Base natin, Bensa. Going base natin. Sige lang, Mom. You kill it. Sige, You sige. kill it. Go, go, go. Let's go this way. Dito na po. Nice. Let's go! Oy! Nice work. Ace pa nga! Ay, random. Nang-i-ace dito. Ace pa nga, hindi pa Oo, bibo. pabi. Dedemon. Ka na nga, bibs ka pa. Pabibs ka. Pabibs ka. Got the Of bomb. course, I am the only Babes and Andito na po. Jejemon. Gone. Bomb dropped. Ooh. Dead yung dead yung ganda ma. May isa pa sa B inside. One. Ops. Base na po, base na Likod natin. nyo. Left nyo. Nakadapa box. Nice one for, Pens. 40. Si 40 pala to eh. Nice one, 40. Baby. Plant. Ay, sorry guys, dyan sa B. Nice one. Morning.